हय हाय एवरीवन. सो आयचे सेशनीक आमी शिकतले जे थॉम्सनाचो कॅथोड रे एक्सपेरिमेंट. ओके, हांगा एनसर्कल केला तुम्ही पयला आसतले. ओके, सो द थिंग इज दॅट आतां हो जे थॉम्सन इतलो सायंटिस्ट इम्पॉर्टंट कित्याक आसलो बिकॉज द थिंग इज दॅट जे थॉम्सनान एक्चुअली स्टडी ऑन इलेक्ट्रॉन केल्ले. येस नो. सो हे स्टार्ट करचे पयलीं आमकां मातशें ब्रीफली एक्सप्लेन करता एक्चुअली आमी कसो टॉपिक स्टार्ट केलो. आमचो फर्स्ट डेचो टॉपिक. ओके, सो आमकां खबर याद आसतली दॅट एवरीथींग इज मेड अप ऑफ एटम्स, रायट. सो एटम म्हटल्यार डेंटनान आमकां सांगलें की सगळे एक्चुअली बारक्यान बारीक पार्टिकलाचे आसता जाल्लेले. म्हटल्यार एवरी लिटल थिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स आनी ते स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स आसता तांकां आमी एटम्स म्हणटात. ओके, सो बेसिकली एवरीथींग इज मेड अप ऑफ एटम्स आनी दॅट एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल अशें म्हटलें, जे एक्चुअली स्टेटमेंट रॉंग आशिल्लें. कित्याक मागीर फ्रँकलिन दाखोवन दिलें की तितून चार्ज आसता, म्हटल्यार दोन चार्ज आसता, प्लस आनी मायनस कशें. ओके, म्हटल्यार ओपोजीट चार्ज आसता तो एट्रॅक्ट करतलो, प्लस मायनस अनलायक चार्जीस, आनी सेम आसा प्लस प्लस जाल्यार तो रिपेल करतलो. ओके ओके मागीर आमचें एक्चुअली येयलो जे थॉम्सन. आतां हे चार्जीस कशे आसतले, रायट. सो तेणें ते आपले प्लम पुडिंग एक्सपेरिमेंट दाखयलेले. हे आसा तुमकां तेणें ते अशें आशिल्ले तेणें म्हटलें मागीर काळींग कशें टायप. ओके, सो हांगासर सगळे अशें ते आमी शेल कशें खातात ते सगळे पॉझिटीव आनी तेतून भितर बियो कश्यो आसता त्यो नेगेटीव अशें आमच्या जे थॉम्सनान सांगलेलें. हें आसा. येस, आतां तेणें अशें सुद्दां कित्याक चिंतलें जो एक्चुअली मॉडल रॉंग आशिल्लो. ओके, तो तेणें आपूण एक्सपेरिमेंट करूंक ना, तो एक्चुअली मागीर रुदरफोर्डान एक्सपेरिमेंट केल्लो आनी दाखोवन दिलें की न्यूक्लियस मदीं आसता आनी सायडीन इलेक्ट्रॉन्स आसता. येस नो. पूण तेणें एक्चुअली असो एक मॉडल आसतलो असो तेणें चिंतलेलो. आतां तो द मॉडल तेणें असोच कित्याक चिंतलो न्हू ते आमी आयच्या सेशनीक शिकया. गेटिंग दीस पॉयंट न्हू. आनी सेकंड इम्पॉर्टंट थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग वाय दीस जे थॉम्सन इज सो मच इम्पॉर्टंट बिकॉज जे थॉम्सनान तुमच्या कॅथोड रे एक्सपेरिमेंट केल्लो जितून तेणें चार्ज बाय मासाचो रेशो आमकां दाखोवन दिला. ओके, आनी इलेक्ट्रॉनाचेर खूब कितें कितें स्टडीज केला, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कितें आसपाक जो आनी कसो कितें तेचे बिहेवियर आसता. ओके, ते सगळे एक्चुअली आमकां जे थॉम्सनान एक्चुअली दाखोवन दिले. उपरांत तेचे उपरांत जो ईचो व्हॅल्यू फायंड करपी आशिल्लो तो एक्चुअली मिलिकन्स ऑल्ट्रॉप एक्सपेरिमेंट, जो हांव तुमकां मागीर सेशनीन दाखयतलो. आनी ऑब्वियसली मागीर रुदरफोर्डान सांगलेले अल्फा स्कॅटरिंगान हो पॉझिटीव न्यूक्लियस, आनी मागीर नेल बोरान तुमकां सांगलेले हायड्रोजन टायप एटम्सान तुमचे अशे एक्चुअली एटम्स आसपाक जाय, रायट न्हू. जे हे प्रॅक्टिकली आमी तेणें एक्चुअली हायड्रोजन एटम्साक सांगलेले टायप एटम्साक व्हॅलिडिटी, बट प्रॅक्टिकली आमी एक्चुअली एटम्स अशें करता. येस नो, स्टडी शिकतात. ओके, चला आतां आमी स्टार्ट करया आनी आतां आमी आयची क्लास मेन पार्ट आसा न्ही ती आमी फोकस करया आनी पळोवया की हो कॅथोड रे एक्सपेरिमेंट कितें आशिल्लो आनी ह्या कॅथोड रे एक्सपेरिमेंटान एक्झॅक्टली तुमच्या जे थॉम्सनान कशें एक्चुअली आमकां दाखोवन दिलें की इलेक्ट्रॉनाचे प्रॉपर्टीज. गेटिंग दीस पॉयंट, लेट्स स्टार्ट. ओके, चला लेट्स स्टार्ट देन. ओके ओके फायन. सो लेट्स स्टार्ट दीस पर्टिक्युलर कॅथोड रे एक्सपेरिमेंट. ओके, सो हो एक ब्युटिफूल एक्सपेरिमेंट आसा जो एक्चुअली तुमकां मज्जा येतली पळय. आनी तुमी म्हणलें सर एक्चुअली हो इतलो एक्सपेरिमेंट इम्पॉर्टंट कित्याक, तर तुमकां हें सांगपाक सोदता की तुमी जर फॉर एक्झाम्पल न्ही फाटली थोडी इतली वर्सांची जर मेन्स एडवान्स प्रॉब्लमां बी पळयशात, जशें हांगासर मेन 2020 सुद्दां येयलेलें आसा प्रॉब्लम, आनी थोडी इतली प्रॉब्लमां घातली ती एक्चुअली ह्या कॅथोड रे ऑसिलेस म्हटल्यार कॅथोड रे एक्सपेरिमेंटाचे बेस येतात. ओके, आनी खुबश्या भुरग्यांक तो कन्सेप्ट खबरच नासता, सो तांकां केन्ना केन्ना एक्चुअली ती एप्लाय करपाकूय कळना, पूण ते बेश्टे बाय हार्टींग बी कशें शिकतात. बट इट हॅज कम फ्रॉम हियर, रिमेंबर दीस. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. गेटिंग दीस पॉयंट, लेट्स स्टार्ट इट. ओके, आतां कॅथोड रे एक्सपेरिमेंट बेसिकली एक्झॅक्टली आसा कितें तें तुमकां पयलीं सांगता. ओके, सो कॅथोड रे एक्सपेरिमेंटान कितें केल्लें खबर आसा, रुदरफोर्डान न्हू थॉम्सनान न्हू एक न्ही असो कॅथोड रे ट्यूब घेतलेलो, असो एक ट्यूब घेतलो. Okay, and to this tube here he connected a cathode to a negative side of the battery, and हांगासर केली तेणेन एक एमिटर लायलो असो. ओके, एक एमिटर which was going to measure current, right. This measures current, yes or no, measures current. आणि तेणेन न्ही हांगासर एक पॉझिटिव्ह सायड लायली, हांगासर ह्या सायडीन पॉझिटिव्ह. ओके, आनी ह्या सायडीन जाली नेगेटिव्ह, म्हटल्यार ही सायड जाली नेगेटिव्ह. गेटिंग दीस पॉयंट. ओके, सो दीस सायड बिकेम नेगेटिव्ह. आनी तेणें कितें केलां खबर आसा, नाव लिसन टू दीस व्हेरी व्हेरी केअरफुली, बिकॉज दीस व्हेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, यू विल लव इट. ओके, सो तेणें बेसिकली कितें केल्लें जाणा, तेणें न्हू हांगासर जेन्ना बॅटरीची नेगेटिव्ह टर्मिनल हांगा लायली आनी पॉझिटिव्ह हांगा लायली न्हू, तेणें हांगासर एक पंप घातलो, एक वॅक्यूम पंप. आतां म्हटलें सर वॅक्यूम पंप म्हटलें कितें. ओके, सो बेसिकली तो एक एअर प्रेशराचो पंप आसा, एअर प्रेशराचो पंप, जेतून तुका एअर जाय तितलें. ओके, एअर जाय तितलें तूं तेचेर प्रेशर मेंटेन करूं शकता, म्हटल्यार तुका जाय जाल्यार तूं एअर काडूं शकता, वॅक्यूमय करूं शकता, तुका जाय तशें तूं करूं शकता. ओके, म्हटल्यार तो बेसिकली कितें केल्यार खबर तेणी ह्या पंप घेवन तेणें हो जो एअर आशिल्लो, रायट, तेचो प्रेशर सारको लो करून उडयलो. ओके, आतां तो कित्याक लो केला तो तुमकां हांव सांगता मागीर. ओके, सो द रिजन बिहायंड दॅट लो प्रेशर इज दॅट पळय हे एअर आसतात न्ही पार्टिकल्स, ते एकामेकाक अशे आपडत रावतात न्ही अशे भितर. ओके, इफ पीपल नो एटलीस्ट समथींग अबाउट लेवल स्टँडर्ड ऑर इवन दॅट ब्राउनियन मोशन एंड ऑल दॅट थिंग, तुमकां मातशें कितें आसतलें की हे जे चार्जीस एअर पार्टिकल्स असतात ते असे मूव जायत असतात. ओके, सो प्रेशर मीन्स इट इज प्रेसिंग द सरफेस, नो, सो इट माइट हॅपन दॅट इट माइट कोलाइड हियर एंड इट माइट गो एंड गिव द चार्ज टू हियर, रायट. सो अशें जावंक शकता न्ही. सो दॅट्स वाय इफ यू रेड्यूस द प्रेशर कंप्लिटली जाल्यार तुमचे हे पार्टिकल्स हांगासान थंय चार्जीस घेवन वचोंक पावचे ना.
गेटिंग दिस पॉयंट वॉट आय एम सेइंग रायट. सो म्हटल्यार इनडायरेक्टली तेणेन तुमचो एअर प्रेशर आशिल्लो न्हू, सो इनसायड एअर प्रेशर वॉज मेड लो. इनसायड एअर प्रेशर वॉज मेड लो. प्रेशर वॉज मेड लो. आता म्हटलें सर इनसायड एअर प्रेशर लो करून कितें फायदो जालो न्हू ते आपल्याक कळ्ळें. कित्याक तर हे चार्जीस हांगासान थिंगा डायरेक्ट वचून आपडचे ना. ओके, जेन्ना हे करंट हांगासर येतले चार्जीस ते हांगासान आपणून चार्ज करून वयचे ना. ओके, गेटिंग दिस पॉयंट. सो म्हणून तेणें लो केलो. ओके, आतां एक्सपेरिमेंट समजून घ्या ती कितें जालें तें पळयता. सो हिने कितें केलें आसा पळया, इनिशियली तेणें हांगासर सारको प्रेशर लो केलो रायट, आनी ही की तेणें इनिशियली ओपन दवरली. सो इनिशियली ही की आसा न्ही ती की ओपन आसली, की ओपन, एंड ही मेजर्ड करंट. सो इनिशियली key was open or key was open. So key open as can the current flow in the open circuit? No. So current will be 0. So current was 0. Okay, listen to this very interesting experiment. So best experiment. Okay, तुमका आवडतलो. Okay, fine. So initially तेंच्यानी ही की ओपन दवरली आणि तेणेन पयला की हांगासर करंट तुमचो 0 आसा. Yes sir, because current cannot flow in open circuit because current cannot flow in will not flow in open circuit. ओके, हे तुमकां आतां कळ्ळें. ओके, सो आतां आमी नेक्स्ट पॉयंट पळोवया. आतां तेणें कितें केलां खबर आसा, ही आतां की क्लोज केली. सो तुमी पळयता पयलीं भितर कांय ना. ओके, करंट 0 आसा. ओके, आनी हे तुमची एम्प्टी स्पेस कशी आसा हे सुरू. सो हांगासर आतां तो कितें करता आसा पळया, हो आतां हांगासर हो स्विच क्लोज करता. ओके, सो वॉट ही हॅज डन इज दॅट हो जो स्विच की आशिल्ली न्ही ती तेणें क्लोज केली. आतां क्लोज केल्या बरोबर कितें जालें खबर आसा, हांगासर पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल येयलें विच इज युअर एनोड. येस न्हू, हो जो एनोड तुमचो एनोड इज पॉझिटिव्ह. येस नो, आफ्टर सायड असेल हांगासर हो पॉझिटिव्ह जालो आनी हो कॅथोड जालो जो एक्चुअली तुमचो नेगेटिव्ह जालो. येस नो, हो तुमचो कॅथोड जो आमचो नेगेटिव्ह जालो रायट. काय ना, आतां एज सून एज हो नेगेटिव्ह जालो म्हटल्यार इनडायरेक्टली हेचेर तुमी आतां अशें इमॅजीन करात, हेची पोटेन्शियल कमी जाली न्हू आनी हेची पोटेन्शियल चड जाली न्हू. सो तुमचे जर वायरी जर इलेक्ट्रॉन सुद्दां आसत हांगासर, ओके, जाल्यार कितें कसले चार्जीस आसत ते आतां इलेक्ट्रॉन्स म्हणून आमकां खबर ना. ओके, सो तेणें कितें पयलां खबर आसा, हेची पोटेन्शियल जेन्ना तेणी एक्चुअली नेगेटिव्ह केली न्हू, जेन्ना तेणें एज सून एज, ओके लेट्स कम टू दीस एक्सपेरिमेंट, एज सून एज तेणें जेन्ना तेणी हेची पोटेन्शियल नेगेटिव्ह केली आनी जेन्ना तेणी हेका की क्लोज केलो, तेणें कितें नोटीस केलां खबर आसा, हो जो आसा न्ही एमिटर आसा न्हू तो तुमचो करंट दाखोवपाक स्टार्ट करता. आतां म्हटलें सर करंट दाखोवपाक स्टार्ट करता म्हळ्यार कळोंक ना. पळय की पयलीं ओपन आसतना तरी करंट नासलो because circuit was open, right? But as soon as you close this particular key, so this potential came across anode and cathode. And तुम्ही इथे notice करले खबर आसा की हांगासर नो actually see we cannot see anything over here. We cannot see anything. Okay. So the thing is that हांगासर auto because we cannot see charges moving, no. But the thing is that after some time your current started flowing in the circuit. So as soon as the key closed, okay, as soon as or when key was closed, it was observed when key was closed. Okay, key was closed. It was observed that current was flowing in the circuit. That current was flowing in circuit. So current तुमचो सर्किटान फ्लो जावपाक लागलो. ओके, सो एज सून एज तुम्ही की क्लोज केला, तुम्ही नोटीस केला की एक्चुअली सर्किटान करंट फ्लो जावपाक लागलो. आता करंट फ्लो जावपाक पाथ क्लोज आसपाक जाय हे तर तुम्ही मान्य करता, कित्याक तर करंट कॅनॉट फ्लो इन ओपन सर्किट नो. सो तुमकां तर ऑब्वियसली एग्री करपाक जाय की करंट फ्लो जावपाक तर आयदर हांगासान तरी कितें ना कितें तरी पार्टिकल्स येवपाक जाय अशें, कित्याक तुमी प्रेशर तर लो दवरलेलो आसा रायट. सो अशें तरी पार्टिकल्स येवन तरी क्लोज करंट वचपाक जाय, नाल्यार अशें तरी पार्टिकल्स येवन तरी तुमचें सर्किट क्लोज जावपाक जाय. आतां पॉयंट आसा की खंयच्यान तुमचो करंट फ्लो जाता, म्हटल्यार चार्जीस अशें वयता काय और चार्जीस अशें वयता काय. ओके, सो हे कोणाक कळना जालें. Right, I'm talking into this. So you people are understanding, right? How these people are doing experiment. Look at this thing. Okay. So ते आता प्रॅक्टिकली तुम्ही चिंतपाक लागले पळय. सो तुमकां दिसलें की जेन्ना बॅटरीची की क्लोज केली तेन्ना करंट मेळटा. करंट मेळटा म्हटल्यार चार्जीस फ्लो जावपाक जाय. हय काय ना, चार्जीस हॅज टू फ्लो न्हू. आतां चार्जीस अशें फ्लो जाता काय अशें ऑपोजीट डायरेक्शनान फ्लो जाता, ते कुड नॉट एबल टू एक्सप्लेन रायट. सो नाव वॉट ही हॅज डन इज दॅट, म्हटल्यार जे थॉम्सनान कितें केलें ना, तेणें मला एक व्हेरी सिंपल पॉयंट केलो. तेणें कितें केलें ना, हांगासर न्ही एक न्ही झिंक सल्फायड स्क्रीन घातली. तूं म्हटलें सी झिंक सल्फायड स्क्रीन म्हटलें कितें. ओके, झिंक सल्फायड स्क्रीन. सो झिंक सल्फायड स्क्रीन आसता न्ही ही फ्लोरसंट स्क्रीन आसता. सो तेचेर जर फॉर एक्झाम्पल इन केस जर कितें तरी जर सपोज पार्टिकल्स पडत न्ही जाल्यार ती ग्लो जाता. गेटिंग दिस पॉयंट वॉट आय एम सेइंग. येस, सो इट्स लायक अ फ्लोरसंट स्क्रीन. आनी तशी तेणें पयलीं कितें केलां ना बरें, तेणें न्हू पयली स्क्रीन हांगासर घातली लेफ्टाक. ओके, पयली ही स्क्रीन लेफ्टाक घातली आनी कितें केलां ना, हांगासर एक मदीं न्हू एक स्मॉल होल काडलो. हांगासर मदीं एक स्मॉल होल काडलो.
ओके, म्हटले इन शॉर्ट ती इट्स अ 3D फिगर. आय होप यू आर अंडरस्टँडिंग. सो ही हॅज डन समथिंग लायक दीस. ओके, सो इट्स अ 3D फिगर लायक दीस. ओके, सो तुमकां कळटा आसलें की हांव कितें म्हणपाक सोदता. ही पयली अशी फूल आसली रायट, ही फूल आसा प्लेट. सो तेणें एक काम केलें, हांगासर मदीं एक बारीकसो होल काडलो. ओके, आतां म्हटलें सर होल काडून कितें तेका पावलें पळय तुमकां सांगता. तेणें कितें नोटीस केलां खबर आसा, हांगासर जेन्ना तो एनोडाक आतां तेणें की क्लोज केली. ओके, स्क्रीन अशी केली, हेका बारीकसो होल काडलो आनी की क्लोज केली. की क्लोज केल्या उपरांतूय तेणें नोटीस केलें की एक्चुअली परतय आमकां करंट मेळटा. बट द थिंग इज दॅट दीस सर्फेस इज नॉट ग्लोईंग. आतां म्हटलें सर ही सर्फेस ग्लोईंग ना, म्हटल्याचो मिनींग कितें पळय तुमकां सांगता पळय. आतां चार्जीस जर सपोज जर प्लस सायडीच्यान भायर सरलेले, म्हटल्यार पॉझिटिव्ह चार्जीस जर भायर सरले जाल्यार ते पॉझिटिव्ह चार्जीस अशे स्ट्रेट येतले. See, those positive charges would have come like this. Imagine these things, okay? These are beautiful things, okay? So positive charges would have come like this. Yes or no? But they cannot stop at this particular point. You will say, why sir? Why they cannot stop? See, how negative take other suppose attract करता positive charge. Let's say positive charge was moving. Let's say, जाल्यार actually how तुझे charges positive अशे भायर सरता आसतले. आणि जर पॉझिटिव्ह चार्जीस जर हांगासर अशे भायर सरलेले जाल्यार ते ह्या पॉयंटार येवन स्टॉप जावचे ना, कित्याक हांगासर होल आसा न्ही. सो ते कितें जातलें, ते एक्चुअली बिकॉज ऑफ द इनर्शी ऑफ मोशन they would have continued to move and would have hit over here. And तुमकां हांगासर स्क्रीनीर तुमकां ग्लो दिसतलो आसलो. You would have seen a glow. You understand how they were thinking? Okay. So जेन्ना तुमचे एक्चुअली हे पार्टिकल्स अशे येवन स्क्रीनीर आपटले आसले तुमकां ग्लो दिसपाचो न्हू, ऐका ना. बट द प्रॉब्लम इज दॅट जेन्ना तेंच्यांनी हो एक्सपेरिमेंट केलो तेंकां कांयच ग्लो दिसोंक ना. तेंकां कांयच ग्लो दिसोंक ना. म्हटल्यार हेचो मिनींग चार्जीस हेवटेसून येवंक शकना. कित्याक हेवटेसून. सो तेंच्यांनी आतां उलटें केलें. सो तेंच्यांनी ही जी फ्लोरसंट स्क्रीन आसतली न्हू ती आतां काडली आनी ऑपोजीट डायरेक्शनान लायली. Listen, I look at this beautiful experiment. Okay, it's a very interesting experiment. आता हेंच्यांनी कितें केली खबर आहा, ही जी फ्लोरसंट स्क्रीन सेम आसली न्ही ती फ्लोरसंट स्क्रीन आतां हांगा लायली. आनी तुमी शॉक जातले पळोवपाक की तेणें सेम स्मॉल होल काडलो. सो जेन्ना हांगासर आतां जे पार्टिकल्स हांगासर येताले, सो ऑब्वियसली तुमी नोटीस केलें, तेंच्यांनी कितें नोटीस केलें की हांगासर एक ग्लो जाता. आतां ग्लो तेन्नाच जावंक शकता जेन्ना हांगासान कॉन्ट्री असो एंटर जाता आणि हांगासर अशें आपटता, रायट. बिकॉज ऑफ इनर्शी ऑफ मोशन इट कॅनॉट स्टॉप हियर. इट विल गो फर्दर एंड इट विल हिट द स्क्रीन, रायट. इट्स अ व्हेरी स्मॉल डिस्टन्स. आय होप यू अंडरस्टँडिंग. ओके, सो ऑब्वियसली हांगासर तुमी पळयशात जेन्ना तुमचे चार्जीस म्हणजे जेन्ना तुमी हांगासर तेंच्यांनी फ्लोरसंट स्क्रीन घातली न्ही हे पार्टिकल्स येवन अशें होलासून वचून आपटपाक लागले. हेचो मीन तेंच्यांनी हे कन्क्लूड केला की जो कॅथोड आसता न्ही म्हटल्यार जो नेगेटिवली चार्ज आसता, जे चार्ज आसता आमचे, रायट. सो हांवें तुमकां पयलीं थॉम्सना पयलीं दोग जाण फ्रँकलिनाचे सांगलेले की देर आर टू टायप्स ऑफ चार्ज. One is plus and one is minus. But we did not know exactly how they behave and everything, right? So जेन्ना एक्चुअली जे थॉम्सनान एक्सपेरिमेंट केलो तेन्ना तेणें हे दाखोवन दिला की हो जेन्ना एक्चुअली पार्टिकल येवन हांगासर आपटता, रायट, तेन्ना हीच तुमची फ्लोरसंट स्क्रीन ग्लो जाता. आनी जेन्ना ही फ्लोरसंट स्क्रीन ग्लो जाता हेचो मिनींग हो आसपाक जाय की इलेक्ट्रॉनच तुमचो मूव जाता पळय. ओन्ली इलेक्ट्रॉन्स कॅन ट्रॅवल. कॅन यू सी दॅट थिंग? ओन्ली इलेक्ट्रॉन्स ट्रॅवल. अंडरस्टूड दीस पॉयंट? ओके, सो याद दवरा की हो तेन्ना सर्किट मागीर असो कंप्लीट करता आनी आमकां करंट आमच्या इक्वेशनाक मेळटा. आतां हे इलेक्ट्रॉन आसा न्ही ते तुमचे आसता ते नेगेटिव्ह काय पॉझिटिव्ह आसपाक हे पळोवपा खातीर तुमी तेंच्यांनी न्हू एक्चुअली हांगासर मरे अशे प्लेट घातली. ओके, दीस पंप आर रायट हियर. ओके, तेंच्यांनी न्हू हो एक्सप्लेन करता न्हू अशे प्लेट्स घातले. तुमकां दाखयता. ओके, दीस टायप ऑफ क्वेश्चन केम इन द एग्जाम्स. ओके, बट पीपल वील नॉट थिंक दॅट इट इज अ जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट. ओके, कित्याक सांग पळयात तुमकां मागीर शिकयतना हांव दाखयता की तूं कशें एक्चुअली आसलें. सो तेंच्यांनी मरे हे आतां इलेक्ट्रॉन कसो बिहेव करता न्ही म्हटल्यार हो पार्टिकल कसो बिहेव करता जाल्यार खंयचो वेदर अशें जावंक शकता न्ही की मे बी लायक हांगासर तुमी पॉझिटिव्ह लायला खरी पूण मे बी थंयसरले तरी पॉझिटिव्ह खंयचे तरी येवंक शकता. अशें कितें जावंक शकता न्ही, जावंक शकता की ते जावंक शकता. वी डोंट नो. दे आर डुईंग द एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टायम, रायट. सो द थिंग इज दॅट तेंकां आतां कळ्ळें की कोण तरी हांगासरूच भायर सरून हांगासर आपटता म्हटल्यार सदांच लेफ्ट म्हटल्यार कॅथोडा कडल्यान कोण ना कोण तरी सुट्टलो हें तुमकां कळ्ळें. आतां पॉयंट तेंच्यांनी कितें केलां खबर आसा, तेंच्यांनी बरें हांगासर एक बरें एक न्ही इलेक्ट्रीक फील्ड आयलें. लिसन इज व्हेरी केअरफुली. ओके, हांगासर तेंच्यांनी अशी एक इलेक्ट्रीक फील्ड आयली म्हटल्यार हांगासर पॉझिटिव्ह प्लेट घातली आनी हांगासर तेंच्यांनी नेगेटिव्ह प्लेट घातली. सो हांगासर तेंच्यांनी इनडायरेक्टली एका बॅटरी लायली. ओके, पॉझिटिव्ह वयल्या हेटीक, नेगेटिव्ह सकयल. एंड पीपल वील बी शॉक टू लिसन टू दीस. ओके, तेंच्यांनी कितें नोटीस केलां खबर आसा, हो जो चार्ज असो हांगासर येतालो, रायट, तो सडनली हांगासर असो डिफ्लॅक्ट जावपाक लागलो. आनी तो फ्लोरसंट स्क्रीन जर तेंच्यांनी हांगासर घातली जाल्यार हांगासर तो तेंकां एक पर्टिक्युलर ब्रायट स्पॉट दितालो. म्हटल्यार ह्या पॉयंटार तेंच्यांनी जर फ्लोरसंट स्क्रीन घालीत जाल्यार तेंकां तो हांगासर तेंकां तो आपटतना दिसतालो हांगासर. यू अंडरस्टँड वॉट आय एम सेइंग? हेचो मिनींग कितें जालो? सी, पॉझिटिव्हाक तोच एट्रॅक्ट जावंक शकता जो एक्चुअली नेगेटिव्ह आसता न्हू. येस नो. सो हेच्या वयल्यान तेंच्यांनी हे दाखोवन दिलां की हो जो पार्टिकल आसा न्ही तो नेगेटिव्हली चार्ज आसा आनी सदांच इलेक्ट्रिसिटी ट्रॅवल जाता न्ही तेन्ना नेगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल करंट प्रोड्यूस करपाक हेल्प करता. गेटिंग दीस पॉयंट?
कळ्ळें तुमकां कितें म्हणटा तें. सो अशें एक्चुअली तेणें कोणें सांग पळोवया जे थॉम्सनान आपलो एक कॅथोड रे एक्सपेरिमेंट केलो आनी ह्या कॅथोड रे एक्सपेरिमेंटाचेर केन्ना केन्ना असले इतल्याच फिगराचेर क्वेश्चन येता. They don't give you this full figure. They give you only this much type of figure, only this much figure. Okay. So basically, what we understood from this, I'll just tell you these two things. Okay. So one is that electron is a negatively charged particle which helps in conducting the current. Secondly, if you keep any negative plate and any positive plate over here, it doesn't matter. The always electron only travels and only electron only carries current. Remember this. म्हटल्यार ही तुम्ही प्लेट काढून तर दुसरी कसली घातली न्ही. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता तुम्ही आयन काढली तर फॉर एक्झाम्पल सिल्वर घातली हांगासर आयन काढली फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर कितें मेटल दुसरे घातले जाल्यार सुद्दां इलेक्ट्रॉनात हांगासर वयता. So it does not depend upon the material. So it is independent of material. You understand what I'm saying? Means always it can be any material. Electron will only go to travel. Obviously, I'm not talking about the insulators here, okay? Because insulators will not conduct. I hope people understand this. Okay, done, finish, understood? Okay, fine. So here जाल्लें actually आता कॅथोड रेचे एक्सपेरिमेंट केलेले आमच्या जे थॉम्सन. आता तूं म्हणटा सर तेणें तशें जाल्यार आतां इलेक्ट्रॉन तो तेका कळलो तो इलेक्ट्रॉन म्हणून तेका पयलीं तेका कॅथोड रेचे रेस म्हणटाले कॅथोड रेस पयलीं कॅथोडान रेस केले न्हू म्हणून तेका पयलीं इलेक्ट्रॉनाक कॅथोड रे अशें म्हणटाले बट लेटर ऑन इट वॉज गिवन एज अ इलेक्ट्रॉन नेम. ओके आता इलेक्ट्रॉन सो द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज डन. ओके सो दॅट इज दॅट नेम इलेक्ट्रॉन वॉज गिवन टू इट. ओके बाय दॅट पर्टिक्युलर जे थॉम्सन. ओके व्हेरी गुड. नाव द नेक्स्ट पॉयंट वॉज दॅट हाऊ डीड दिस E/m रेशो केम रायट नो. सो हो E/m रेशो कसो येयलो ते आतां आमकां चडशें कळना रायट. सो ते आतां आमकां कळपाक जाय म्हणून आमी आतां नेक्स्ट कन्सेप्ट पळोवया जो E/m रेशो आमचो कसो येयलो तो तुमकां सांगता. ओके सो लेट मी जस्ट वाइप दिस पर्टिक्युलर बोर्ड एंड लेट मी जस्ट कीप ओनली दिस मच पार्ट. ओके सो आय जस्ट झूम दिस मच पार्ट एंड आय ड्रॉ ओवर हियर एंड आय वाइप दिस थिंग. ओके सो हांव हें मातशें वाइप करता आनी मातशें तुमकां दाखोवपाक सोदता की कशें आतां न्ही E/m हो रेशो तेका असो मेळलो तो पळय आतां. सो तुमकां हेतूनय सारकी मज्जा येतली आनी तुमकां आयकपाकूय खूब उमेद येता रायट बिकॉज इट्स एक्चुअल एक्सपेरिमेंट यू कॅन अंडरस्टँड नाव हा सर अशें एक्चुअली जालें आनी अशें IIT आमकां प्रॉब्लम विचारता आनी आमकां खबरय नासता एक्चुअली. ओके सो अशें तुमकां विचारता आतां तुमकां दाखयता. सो यू वील बी लायक यू वील लव इट रे. ओके आय एम टेलिंग यू. ओके सो जे हांव ते तुमकां जे कन्सेप्ट सांगता न्ही तुमकां जेन्ना प्रॉब्लमाक करतलो तेन्ना आनी तुमकां मज्जा येतली पळय नाल्यार. ओके एवरी कन्सेप्टाचेर असो प्रॉब्लम तुमकां करता जस्ट एज आय हॅव डन इन SHM एंड एवरीथिंग रायट. येस आमकां परफेक्ट करता पळय. ओके सो आतां मातसो आमी डायग्राम व्हडलो काडया. वयर घेवया पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल आनी सकयल घेवया आमचें नेगेटिव्ह पोटेन्शियल. तुमी सांगा सर नेगेटिव्ह चार्जेस दाखवले म्हटल्यार इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉझिटिव्ह टू नेगेटिव्ह. ओके आय होप यू अंडरस्टँड. ओके फायन सर आमकां कॉल व्हेरी गुड. ओके डन व्हेरी गुड यू आर स्मार्ट. ओके नाव लेट्स थिंक अबाउट दीस पर्टिक्युलर इलेक्ट्रॉन वीच वॉज कमिंग ओवर हियर. सो हो तुमचो आतां इलेक्ट्रॉन असो येतलो रायट. सो फर्स्ट इट वॉज कमिंग टील हियर इट वॉज कमिंग स्ट्रेट. ओके आय होप यू कॅन सी स्ट्रेट. ओके हो इलेक्ट्रॉन असो स्ट्रेट येतलो. आतां कितें जाता तें पळयता. सी लिसन टू दीस व्हेरी केअरफुली. सी without this external electric field now I'll just wipe this thing because I need space to explain people. okay थिंगासर मातसो पुरतो एक्सप्लेन करता मागीर हांव वाइप करता पळय. विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दीस इलेक्ट्रॉन वॉज गोईंग स्ट्रेट म्हटल्यार पयलीं तो असो स्ट्रेट वयतालो न्हू पळयात पयलीं तो असो स्ट्रेट वयतालो येसलो. सो पयलीं असो तो स्ट्रेट वयता. सो जस्ट पिक्चराइज दिस मच पार्ट बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम फॉर योर एग्जाम. सी this type of diagram something see electric field positive to negative and there is a distance t. getting this point? okay आता एक कशें आता ते पळयला सी आयकता. सो पयलीं तुमचो इलेक्ट्रॉन असो स्ट्रेट वयतलो रायट बट बिकॉज ऑफ द एट्रॅक्शन हो इलेक्ट्रॉन तुमचो बँड जाला. सो बिकॉज ऑफ द एट्रॅक्शन हो इलेक्ट्रॉन तुमचो असो बँड जाला एंड फायनली इट वेंट लायक दिस. येस नो फायनली तो असो भायर सरला आनी हांगासर मागीर तो स्ट्रेट गेला. हियर अगेन इट वेंट स्ट्रेट बिकॉज इट इज गोईंग आउट. इट इज गोईंग आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड. गेटिंग दिस पॉयंट नो. सो असो तो स्ट्रेट येयल्लो. ओके समजून घेयात असो स्ट्रेट येयल्लो इलेक्ट्रॉन बँड जालो पॅराबोलीक कसो कव आनी असो लास्ट स्ट्रेट भायर सरलो. ओके आतां तुमी म्हाका एक सांगात आतां तुमी सांगात म्हाका सारकें. ओके पळय सारकें आयकात हे. ओके इवन दिस इलेक्ट्रॉन गॉट डिफ्लेक्टेड विथ द मॅग्नेटिक फिल्ड्स एंड ऑल्सो मॅग्नेटिक फिल्डाचेर डिफ्लेक्ट जाला. तो तुमकां मागीर मॅग्नेटिक फिल्ड कन्सेप्ट शिकयतना कसो डिफ्लेक्ट जाता तो दाखयता. ओके सो ते तेणें एक्सपेरिमेंटान आपले केल्ले. ओके सो तो तुमकां हांव सांगपाक सोदता अशें तुमी मॅग्नेट अशें तेंच्यानी धरलेले मागीर तो इलेक्ट्रॉन असो डिफ्लेक्ट जालो सकयले सायडीन. सो ते अशें आसा कन्सेप्ट आनी मागीर तेचेर वेलोसिटी बी फायंड केल्ली. that concept is there but I'm just trying to explain people right now what is important for your topic. okay fine. so आता कितें आसा खबर आसा पळय आतां आयकात actually it was going somebody was going like this. see now I'll give you a practical example. हांव असो चलता suddenly डूब करून असो हेवटेन पडलो. okay suddenly so now right now people think that this particular ray is me. okay this particular ray. so now you think that this thing is something like this मीन्स लेफ्टाक म्हाजे आसा पॉझिटिव्ह आनी रायटाक आसा म्हाजे नेगेटिव्ह आनी आतां हांव वचून चलता पळय हे पॉझिटिव्ह सायड आनी तुमच्या सायडीन म्हाजे नेगेटिव्ह सायड. सो आतां चलता. ओके
असो गेलो मदीं, ओके मदीं हांव असो बँड जावन असो तेवटेन पडलो. दॅट मीन्स यूल से अरे सर हे कितें नाकारलें, ओके मीन्स हे तर मीन्स यू आर एक्टिंग लायक अ ड्रंकर्ड, रायट? सो बट आय डिडंट ड्रिंक, ओके बट द थिंग इज दॅट सडनली आय वेंट लायक दॅट. So suddenly how can I go like that? I cannot go like that, right? Because I was going straight. But suddenly actually तू असो सर बँड जालो. कसो बँड जालो? कोणी तरी तुका बँड केला आसतलो न्ही, एंड आय बँड हांव तेन्नाच बँड जालो जेन्ना हांव ह्या रिजनान येयलो तेन्ना. That means somebody is putting some force on me. Yes or no? There is some invisible something, okay, which is putting some force on me, or maybe there is something that hits me and I cannot understand, right? So same thing is happening in this case. See, first it was going straight. Suddenly electric fieldan तेका bending मेवली, right? म्हटल्यार कोणे तरी हेचेर फोर्स घातला पळय, तेणे आपलें डायरेक्शन चेंज केला न्ही, हय काय ना? म्हटल्यार हेचेर कोणी तरी फोर्स घातला. सो पळय आतां खंयचे खंयचे आतां आमचे आतां म्हटल्यार हे तुमकां कळ्ळें आसलें कितें म्हणटा तो. सो पयलीं तो स्ट्रेट वयतलो, सडनली कोणी तरी तेका बँड केला. आतां आमकां एक्चुअली कितें आसा खबर आसा? ऑब्वियसली तुमी जर सपोज तुमकां कोण तरी फोर्स एप्लाय करता जाल्यार त्या तुमी डायरेक्शनाक एक्सलरेट करतात. हो तर सिंपल कन्सेप्ट आसा. सो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, नो? येस और नो? सो ज्या मास हांगासर कॉन्स्टंट आसा. सो ज्या डायरेक्शनान फोर्स घालतली तो, आतां फॉर एक्झाम्पल हेजो ऑब्जेक्ट आनी हो तू ह्या डायरेक्शनान फोर्स घालताय, रायट? जाल्यार तूं एक्सलरेटय त्या डायरेक्शनान जातलें. तुजेर कोण तरी फोर्स फाटसून घालता जाल्यार तूं फुडें एक्सलरेट जाताय, हय काय ना? म्हणजे फाटल्यान तुका धुकलता जाल्यार तूं फुडें वयतलें. म्हळ्यार ज्या डायरेक्शनान फोर्स घालता त्या डायरेक्शनान एक्सलरेशनय आमकां मेळटा, रायट? नेट फोर्स आय एम टॉकिंग अबाउट, ओके? सो सिमिलरली हियर ऑल्सो देर वॉज समबडी वॉज पुटिंग द फोर्स इन द this y-axis. See, this is your y-axis, right? This is your x-axis, right? Now, so somebody is putting your acceleration, giving you acceleration along the y-axis. So who is giving that acceleration? I taught you people this thing in the basics also. Okay? हे acceleration आमकां दिले इलेक्ट्रॉनाक कोणी? इलेक्ट्रिक फिल्डाक. ओके, आम्ही असले प्रॉब्लेमय केले आसा पॉझिटिव्ह प्रोटॉन नेगेटिव्ह इलेक्ट्रॉनाचे, हय. सो हे आमकां एक्चुअली एक्सलरेशन दिले कोणी? सो आमकां हो फोर्स कोणी दिलो? हो आमकां फोर्स दिल्लो आसा इलेक्ट्रॉनाक इलेक्ट्रिक फिल्ड. आनी फोर्स कितें आसता? F इक्वल टू QE. येस नो? फोर्स आसता F इज इक्वल टू QE, रायट? जो हांवें हांगासर फॉर्मुला हेच्या फाटल्यान बरयलेलो आसा, ओके? तुमकां प्रॉब्लेम सॉल्व करतना हांवें दाखयलें. ओके, आतां पळय आतां F इज इक्वल टू QE शूड बी इक्वल टू ME, हय काय ना? सो हांगासर बट this is only along y direction. It is nothing to do with the x direction. वयतना असो वयतलो टुकुरो हांव सडनली हेवटेन पडलो कित्याक कोणी तरी म्हाका धुकल्लो खंयच्या डायरेक्शनान? फक्त y डायरेक्शनान. Okay, so now we have to write two sets of equations. One is for x direction and one is for y direction. Understood? So आमकां आतां दोन इक्वेशनां बरोवची पडली. एक कित्याक आमचें मोशन स्ट्रेट लायनीतच आसा. आमी रोटेशनल करिनात हांगासर, ओके? आमी हे रोटेशनल करिनात. आमी कितें सर्कलान घुंवताले ना, आमी स्ट्रेट लायनीन वयताले न्हू. आमी स्ट्रेट लायनीन वयताले पळय, आमी अशें स्ट्रेट लायनीन वयताले, ओके? सो आमी मदीं कशें जालें? सो द थिंग इज दॅट आमी ट्रान्सलेशनान आतां हेचे इक्वेशन्सां घेवन शिकपाक जाय. कळ्ळें आमकां कितें तें? सो तूं म्हटलें सर आतां हें कशें शिकप पळय तें तुमकां हांव दाखयता, ओके? तुमी भियो नाका, ओके? सो हांव जस्ट मातसो बोर्ड रब करता, ओके? आनी तुमकां आतां हांव एक्झॅक्टली एक्सप्लेन करता कशी तुमची एक्चुअली इक्वेशनां हे जाता ती, ओके? म्हटल्यार यूज करप ती. ओके, सो बेसिकली न्ही तुमची आतां दोन सेट ऑफ इक्वेशन आसतली, ओके? सो तुमची दोन सेट ऑफ इक्वेशन आसतली. एक एक्स एक्सिसाक, सो रायट दिस इक्वेशन, चला बरें आदी. सो अशें आसतलें तें जालें एक्स एक्सिसाक, दिस इज अलॉंग एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर y axis. Understanding this point? This is along x axis, this is along y axis. Getting this point? पहिला सारखे पहिला ऐका. Okay, x axis सांग आमचे तीन इक्वेशन आसा, v = u + at. Kinematic three equations will write this and this. This is first distance traveled in the nth second. That we don't need right now. We don't need right now that thing. Okay, we only need the first three equations because we are not interested in how much distance it traveled in the nth second. That is also very simple, right? You have to take Sn minus the previous second. Means distance traveled in fifth second is S total distance in 5 seconds minus 4 seconds, like this if it is going in a straight line. Okay, special. Okay, fine. So आता पळय आतां v = u + at. Very good, sir. So it is along x you are talking about, right? X axis. So हांगासर सगळ्याक x घालया. Okay, x. We'll just put x something. Okay, like just wait. I know. Okay, I understand what you are thinking. Okay, vx² or v² = u² minus 2s. u² plus 2s, no? Plus 2s. Yeah, minus 18. ओके, मायनस u² = 2s. ओके, सो हांगासर सुद्दां x घालया. चला x घालया. 2 इज अ नंबर, 2 कसो x घालतले? 2x घालचें ना. आनी s = ut plus half at². ओके, गुड सर. ओके, सो सगळे x घाल परत, x. ओके, सो दीस इक्वेशन्स नाव बिकम along the x axis. Understood? Similarly, we'll write the same formula. v = u + at. Okay, v² minus u² = 2s and s = ut plus half at². And the same equation now we'll write for the y-axis. Okay, sir, y-axis. Okay, very good. So that means आमकां आतां दोनूय इक्वेशनां मेळ्ळी. x is आता तुम्ही चिंतात, पळय तुम्ही आतां बारीक चिंतात.
जेन्ना पार्टिकल एक्स आणि वाय डायरेक्शनान सुद्धा वयता, लेट्स से दिस पार्टिकल इज ट्रॅव्हलिंग सम डिस्टन्स हियर along the x axis. In that particular time, okay, it will travel some distance y in the along the y axis. This is along the x axis. This is so if you notice, तो आता पळय आता कसो चलता पळय आता चलता सडनली असो बँड जावन तेवटेन वयता बोर्डाचेर. सो तुम्ही कितें नोटीस केलें, हांव फुडें फुडें वचत आसा बट एट द सेम टायम कोण तरी म्हाका हेवटेनूय वता. सो बोथ थिंग्स आर हॅपनिंग एट द सेम टायम नो. सो बोथ थिंग्स म्हटल्यार असो वचपाचें हांव चलतच आसा एंड एट द सेम टायम समबडी इज पुशिंग मी. Yes or no? So the things that you have seen, like when the people they drink too much, right? Yeah, you should not supposed to drink too much. Okay, actually you should not supposed to drink only. Okay, for you people, students now, those people they have problems. So let them whatever. Okay, let's not talk about them. Okay, okay. पण जे actually पियातात, okay, तुम्ही त्यांना पहिला असले, they get some type of force, right, on them. So they are like walking straight, but suddenly they go like this. Yes or no? So suddenly both things happening at the same time. They are going front also, and they are going in the side also. So resultant they are going like this. You are getting this point. So basically ते दोन्ही एकाच टाइमार जातात. So time हांगासर सेम घेऊ. In both cases t is same. Yes or no? Because both are happening at the same time. No, he is going like this also. At the same time, he is going like this. So he is going like this. You understand what I am saying? So both are happening at the same time. So let's put this. Let's remove this x from t. हे टीच्या वाईट x आणि y आते काढे कित्याक दोन्ही सेम टायमार जाता. सो सेम टायमार जाता म्हटल्यार दोगांचो टायम आमकां काडचो पडलो. कळ्ळें आमकां? सो बोथ हॅपनिंग एट द सेम टायम. सो टी इज सेम. ओके, टी इज सेम बिकॉज बोथ एक्स एंड वाय मोशन इज हॅपनिंग एट सेम टायम. मोशन happens at same time. Motion happens simultaneously. Okay, simultaneously. Oh, very good word. Simultaneously. Okay. Okay, तुमकां कळ्ळें. ओके चला ह्या गोष्टींनी हें करया. ओके ओके फायन. सायमल्टेनियसली. ओके सो आतां कितें जातलें सांग पळोवया. ओके आतां कितें जातलें सांग. आतां आमकां हें पळोवपाक जाय की हे एक्स डिस्टन्साचेर स्पीड कितें चेंजीस जाता तें पळयात. ओके सो हांगासर तुमी पळयशें जाल्यार along the x axis are you giving any extra speed to it? तुम्ही कितें स्पीड चेंज करता? नो, यू आर गोइंग स्ट्रेट. इफ देयर वाज नो फील्ड यू हैव सीन दैट द पार्टिकल इज हिटिंग स्ट्रेट. That means along the x-axis your speed is same. Understood? So along x-axis your ux was u. Okay, here the speed was u, let's say. Okay, which sometimes is given as v naught like that. We don't have any problem with that. Okay, u. So along x-axis u. Are you giving any extra acceleration to it? No, it is going with the same speed. Okay, getting this point? So no extra acceleration. You are not giving extra acceleration to it. So answer. हांव इतले बद्दल उलयता. गेटिंग दिस पॉयंट हांव इतले बद्दल. सो तुमी पयलीं एका स्पीडीन वयताले, रायट? सो आर यू गिविंग एनी एक्स्ट्रा एक्सलरेशन टू इट? नो सर, वी आर नॉट गिविंग एनी एक्स्ट्रा एक्सलरेशन. सो यू लेट इट गो विथ द सेम स्पीड. गेटिंग दिस पॉयंट? ओके फायन, लेट्स गिव इट द सेम स्पीड. सो हांगासर एक्सलरेशन आता न्ही, सो ते लेट्स से आमचे 0 जाले. कित्याक एक्स्ट्रा सायडीन पळय जेन्ना तो एक्सपेरिमेंट सुद्दां तेंच्यांनी केल्लो न्हू, म्हटल्यार जे थॉम्सनान, तेन्ना तेंच्यांनी मेक शुअर केल्लें की तुजी स्पीड आसा न्ही वयपाची ती सेम आसा. म्हटल्यार अलॉंग एक्स एक्सीस स्पीड आसा न्ही ती सेम आसा. गेटिंग दिस पॉयंट नो. सो यू कॅन कीप द स्पीड सेम. यू विल से हाउ सर वी कॅनॉट कीप नो बिकॉज इट इज अ बॅटरी एंड ऑल. सम पीपल हू थिंक लायक मे बी आय डोंट नो, देर मे बी सम पीपल हू मायट बी मुद्दम एक्चुअली पळयता आसले कशें एक्चुअली रॉंग मिस्टेक काडपा खातीर. सो म्हाजी भितर अशें. सो त्या खातीर तुमकां मुद्दम सांगता की त्या लोकां खातीर सांगता. ओके, की तुमी एक्चुअली स्पीड सेम दवरूं शकतात. ओके, जे कोण आतां टॉक्सीक लोक आसात ते जे पळयतात आसतले. ओके, आय डोंट हॅव प्रॉब्लम इवन इफ दे सी, बट दे वील कॉपी मी अगेन. यू सी. ओके ओके. सो ते तांकां स्पेशली सांगता की तुमी इलेक्ट्रीक फिल्डान स्पीड सेम दवरूं शकता. तूं म्हटलें सर कशी खंय दवरूं शकता? एक काम कर, क्रॉस मॅग्नेटीक फील्ड आय तूं कितें तरी एक वेलोसिटी फिल्टर म्हणून शिकलें आसतलें. वेलोसिटी फिल्टर. ओके, वेलोसिटी फिल्टर आमी मॅग्नेटीक फिल्डाचे क्यूई. ओके, दिस आय विल जस्ट टेल वन स्टेप. ओके, बिकॉज इन केस सम पीपल दे क्रॉस क्वेश्चन यू लायक दॅट. तुजी मॅग्नेटीक फिल्डाचो फोर्स आनी तूं इलेक्ट्रीक फिल्डाचो फोर्स जेन्ना इक्वल करता न्ही तेन्ना तुजो v इक्वल टू e/v एक कॉन्स्टंट व्हॅल्यू येता. आनी तूं तशें तूं कॉन्स्टंट म्हटल्यार तूं आतां इलेक्ट्रीक फील्ड प्रोड्यूस केलें, रायट? तेच्या क्रॉसूक मॅग्नेटीक फील्ड प्रोड्यूस कर, ऑटोमॅटीक तुका व्हॅल्यू वीचो सेम दवरपाक मेवता. सो डोंट आर्ग्यू ऑन दॅट. ओके फायन. सो दॅट यू पल अंडरस्टूड. ओके, गेटिंग दिस पॉयंट? अंडरस्टूड? या, व्हेरी गुड. सो आमी v कॉन्स्टंट दवरूं शकता. ओके, व्हेरी गुड. सो हांवें v कॉन्स्टंट दवरली म्हटल्यार त्याचो व्हॅल्यू u घेतलो. ओके, यू पल अंडरस्टूड दिस थिंग. ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक नो. लेट्स कम टू द टॉपिक. ओके, लेट्स नॉट टॉक अबाउट द टॉक्सिक पीपल. ओके, लेट देम गो. ओके, सो तुमची आतां इनिशियल वेलोसिटी ux इक्वल टू u जालो. तुम्ही एक्सलरेशन कितें दिनात, एक्सा सायडीन तुम्ही सेम स्पीडीन वयता. Okay, you are going with the same speed. So that means you are not giving any acceleration along the x-axis. You are not giving along the x-axis. You are giving along the y-axis. Understand this? Somebody is pushing you along the y-axis. Otherwise, you would have gone straight.
Okay, so that means here in this case you ax is equal to 0 जालो. So vx कितें जातलो सांग? So हांगासान vx जातलो v जातलो. Getting this point? So vx will be your v. So हांगासान हे substitute कर. Okay, so those people who didn't understand, I'll just write this thing. Vx equal to ux plus axt. So ax is 0. So vx is equal to जो u जातलो. अशें. कित्याक ux is equal to u. Initially you are giving velocity u. This is along x-axis. It is along x-axis. I am not giving along y-axis. Okay, so now along y-axis we'll study what is happening along y-axis. Along y-axis. Okay. So along y-axis क्या है समझ along y-axis. Along y-axis. Okay. You are not giving any velocity along y-axis. Velocity along y-axis initially was 0. Yes or no? तुम्ही y-axis ला velocity दी ना. तुम्ही along x-axis दी velocity. So along y-axis initial velocity is 0. Okay, getting this point? Okay, very good, sir. Okay, what about the acceleration along the y-axis? Who is giving you the acceleration along the y-axis? The electric field. So think about this formula. Fa is equal to, okay, Qv is equal to Ma. Yes or no? Now electric field is downward. Don't make this mistake. Electric field direction is downward. So when I'm going to put this vector, electric field direction is downward, right? So it is minus E. Yes or no? And what is the charge of electron? Negative E. So minus E and minus E. So net acceleration will be upwards. So acceleration direction automatic minus plus are upward. E by m. Okay, so first this was straight. Okay, okay, straight. Fine. So let bro. Okay, आता आमका फाइंड करपाक जाय असली क्वेश्चन IIT मेन्स एडवांसाक बी येता पळय. Okay, see now what you'll get, tell me now what you'll get. Even for the did also this type of one problem came. Okay, I'll show you related concept. Okay, आता हांगासर कितें केलें सांग, ay कितें जातले e by m जाले. ay जातले e by m. तू म्हटले सर हां सर हे e by m because only electric field is along y axis. Okay, actually it is downward direction because it is from positive to negative. Okay, but I am trying to show that with respect to electron MC. Okay, so here till like so you people understood. Okay, very good. Okay, ay तुमकां मावले. Okay, t तर सगळ्यांक सेम आसा. So हाचो vy कितें जातलो vy? Okay, vy जातलो uy plus ayt. So very simple. Okay, so I'll just do something like this so that we don't mix up these things. कन्सेप्ट तर तुमचो इतलो बरो करता न्ही हांव, तुमी तर टेन्शन प्रॉब्लमाय तुमकां इतलो परफेक्ट करता न्ही, तुमी तेचें टेन्शन घेनाकात. ओके, यू जस्ट रिलॅक्स, यू जस्ट लिसन टू मी वेरी केअरफुली. ओके, सो आतांतले ux इक्वल टू u हांगासर. ओके, चला ux इक्वल टू u आसा. एक्स एक्सिसाचेर पळयना आमी, y एक्सिसाचेर पळयता, रायट, अलॉंग y एक्सिस. ओके, सो आतां हांगासर पळया u आसा तेचो 0 इनिशियल. सो हलो e by m into t. हलो v along y axis. Getting this point? ओके, आमकां v along y axis मेळलो. व्हेरी गुड, फायन. आतां तुमकां जर विचारलें की हो कितलो डिस्टन्स वयर गेला आसतलो. How much distance this has traveled from here to here? Tell me this distance. y1. Tell me this y1 distance. Okay, let's say this is x1, y1 point. So how much distance is your x1? And how much? So let's say this distance is d. Whatever. Let's say this distance is d like this. So how much head distance d असा म्हटल्यार along the x-axis head distance जातले d. Okay ना? So आता आमकां y1 फाइंड करपाक जाय. हांव कितें करतलो? डिस्टन्स येयला न्ही, डिस्टन्स. So I will go for the distance formula. That means your s. Okay, so s is equal to ut plus half at square. So along the x-axis, sx is equal to uxt plus half axt square. When they talk about distance, go for the distance. If they are not talking about distance, you don't go for the distance. Okay, कितें विचारता तेच करप. Okay, ax तर 0 आसा, ax तर 0 आसा. So कितें येतलें? ux आसा u. टाइम तर दोगांयकूय सेम आसा आनी डिस्टन्स कितले along x-axis आसा? d आसा डिस्टन्स because this is along the x-axis. Okay, so now this time will become d by u. कोता? ओके, व्हेरी गुड सर, म्हाका कळटा. सो आतां एक काम करा. ओके, आतां एक काम करा. आतां हेतूचून डिस्टन्स वायाचे फायंड करा, वायाचे. ओके, तूं म्हणटा सर पूण इतलें तुका कित्याक करचें पडलें. ओके, केन्ना केन्ना ते डिस्टन्स विचारतात तुका मुद्दाम एंड दॅट टायम पीपल दे मेक अ मिस्टेक. ओके, सो आतां हेचे आन्सर पळया. u along y is 0, u along y is 0. There is not giving velocity along y axis, we are only giving along the x axis. Getting this point? Half ay is, you just now got ay, e by m. Can you find what is the t square? T you already got from here. T is same for both, right? So this you can substitute as d by u. So can you solve and tell what is the y1? Because this distance is y1. So yes, you can tell what is the y1. If you want to find this angle theta, then also you can find this angle theta. You will say how, sir? Okay, he d comma y1 जाय, he point. Okay, so तुका जर हो angle theta जाय जाल्यार तू फाइंड करू शकता. हो एंगल जर सपोज इन केस तुझ्या मनात दिसले सर म्हाका एंगल सांग हो कितें येतलो तो. सो हो एंगल फाइंड करपाक व्हेरी सिंपल. को खबर आसा, तू vx फाइंड कर. तुझी रिजल्ट वेलोसिटी अशी येयली पळय, तो असो वयतालो vx स्पीडीन. तो कोणे तरी एक्सलेरेट केलो vy च्या डायरेक्शन धुकल्लो. सो तुजो रिजल्ट असो गेलो न्हू. काय ना? हां, सो बेसिकली कितें जालें सांग पळया. सो तुका हो एंगल जाय जाल्यार हो जालो v by, सॉरी, एंड दिस हॅज बिकम योर vx. दिस along the x you are not changing the speed, you are not changing speed along x. So along vx. So can you find out vy? Yes, use the tan theta formula. Done, finished. Tan theta will become opposite, that is your vy
upon Vx, this vector you can shift. Yes or no? This vector can be shifted. Done, finished. Okay, opposite upon adjacent. Getting this point? Finished. You'll say, sir, but this is not touching like this. Ari Baba, you have to take it for the very small value. It's an instantaneous value. So it will touch. Don't worry. It's a very, 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 very small value. Very small. You're zooming that at that point. Like this, making it very big. So it will look straight. Okay, so don't worry. Okay. Done, finished. Okay, so this was explained everything by J.J. Thomson. आता तुमच्या मनात हो क्वेश्चन असलो की सर हेतून तेका E by M रेशो मेवलो कसो? Now you see, you know this distance y1, you know this distance y1, right? If you want, you can adjust the plate and make this electron just remove from this point also if you want. You can remove from that point also. So that means you know the distance between the plates. You know from where exactly that particular electron is passing from here. You are doing this whole thing in front of your eyes. So you know that thing. Okay. So don't say no. Okay. So the thing is that you know the distance y1. Very good. You know this half is a constant. Okay. You know the electric field you have applied. You know this electric field you have applied. Okay. So if you don't know, then I'll just tell you this is the formula from your capacitance part. There is something called as one formula V is equal to ED. So तुम्ही VD अशा धरा VD. Okay. So VD म्हणूया धरा VD. पण VD ओढतात नाही ते. Okay. तसे. You पण don't. Okay. So VD. Okay. VD. So if you know this distance D between them, so this distance you know. Okay, this you'll understand later, don't worry. And you know potential. Potential means you know the battery value. You will find a T, you will find a E. So you know the E, don't worry. You know the E, you know the Y1, you know the distance D, you know this distance of these plates, you know the distance D, very good. You know the initial speed also. I told you people how to find that initial speed. With respect to that, those toxic people who will say no. Okay, so cross electric and magnetic field. Okay, so you know this velocity B also. So can you find this E by M value? Can you find this E by M value? Yes, you can find this E by M value. And this is how he found this E by M value. Understood? So he did not find specifically electrons value. No, and he did not find the mass of electron. He found directly E by M value. आणि मागीर त्याच्या उपरांनी इचो व्हॅल्यू मिलिकनान फाइंड केलो सेपरेटली ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंटान. तेचेरूय आमचे IIT क्वेश्चन विचारता. ओके, डन? Getting this point? Okay, fine. So I hope all of you understood this concept. Okay, and if you understood this concept, then very good. Okay, I appreciate that. Do like this video and share with your friends. Okay, thank you. Okay, done. Okay. Okay, question is की ह्या तीन पार्टिकलांचो साइन कितें? ओके, व्हॉट इज द साइन ऑफ दिस थ्री पार्टिकल्स? ह्या तीन पार्टिकलांची साइन विचारलेली आसा. ओके, आणि सेकंड इम्पॉर्टंट क्वेश्चन जाल्लो आसा की which particle has the highest Q by M ratio, means charge by mass ratio. Q means charge, M means mass. Okay, so आता तुम्ही म्हाका एक सांगा हेतूतले साइनी हेंच्यो कितें आसतल्यो? सो वेरी सिंपल न्हू. हे मी पळोवन सांगू शकता की सर फर्स्ट विल बी हे पॉझिटिव्ह अट्रॅक्ट जावपाक वयता फॉर दी सेकंड पार्टिकल. सो फर्स्ट एंड सेकंड विल बी नेगेटिव्ह, रायट? First and second will be negative and third will be automatically positive because तो negative attract जावपाक वयता म्हटल्यार थर्ड पॉझिटिव्ह आसपाक जाय. हे तर टू बेजीक जालें, रायट? कित्याक पॉझिटिव्ह अट्रॅक्ट जावपाक नेगेटिव्ह वचूं शकता न्हू, काय ना. सो 1 and 2 जालो नेगेटिव्ह आणि थर्ड जालो पॉझिटिव्ह. ओके, आता मेन क्वेश्चन आसा हो, हेचेर भुरगे खुबशे मातशे कन्फ्यूज आसता की सर वीच पार्टिकल हॅज द हायस्ट चार्ज टू मास रेशो. ओके, सो आता तुमी अशें इमॅजीन करप, तुमकां ट्रिक सांगता. Q by M आसा न्ही, तेका तुमी एक कॉन्स्टंट कसो इमॅजीन करात, म्हटल्यार सम ऑर कॉन्स्टंट नाजाल्यार कितें तरी व्हॅल्यू इक्वल टू K असो इमॅजीन करात. ओके, सो लेट्स से दिस व्हॅल्यू इज K. ओके, आता तुम्ही म्हाका एक सांगात तुमचो चार्ज टू मास रेशो हायस्ट कोणाचो आसतलो? आता ऑब्वियसली तुम्ही हांगासर अशें इमॅजीन करा की तुमकां तेंचें हें सांगूंक ना की हेंचे मास इक्वल आसा इक्वल अशें कांयच सांगूंक ना, रायट? ओके, सो तुमी अशें इमॅजीन करा की ह्या तिगांचो चार्ज इक्वल आसा. सो तिगांचो आमी अशें इमॅजीन करूया, इमॅजीन दॅट योर Q इज सेम. ओके, दॅट मिन्स लेट्स से तिगांचो चार्ज आसा इक्वल, जाल्यार केचो व्हॅल्यू मासाचेर डिपेंड आसतलो न्हू, खंय काय ना. म्हटल्यार जो व्हॅल्यू आसतलो Q by M जो व्हॅल्यू येता तो डिपेंड आसतलो मासाचेर. सो इन शॉर्ट जेचे मास चड आसा तेचो व्हॅल्यू कमी आसतलो न्हू, खंय काय ना. आता तुम्ही म्हटलें सर तुका कशें कळटलें की कोणाचे मास कमी आहा? पळय तुमकां सांगता, तीन भुरगीं अशीं वयता अशें इमॅजीन करा आणि तुमकां जेणे सांगलां की चार्ज बाय मास रेशो आसा न्ही तो कोणाचो. ओके, सो तुमकां चड कोणाचो आहा विचारला न्हू. सो जेचे मास कमी आसतले तो चड आसतलो. पळय तुमकां एक ट्रिक सांगता कशें इमॅजीन करप ते. आतां तीन भुरगीं जर वयता, ओके, एकटो आसा तो पॉझिटिव्ह चार्ज, हो आसा तो पॉझिटिव्ह वयता. ओके, हो आसा तो पॉझिटिव्ह वयता आणि हे दोघे आसा ते नेगेटिव्ह वयता. इमॅजीन करा पळय. डोंट थिंक दॅट दिस इज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. ओके, प्लीज डोंट थिंक लायक दॅट.
ओके प्लीज डोंट थिंक बिकॉज अदरवाइज इलेक्ट्रॉन विल विन ओवर द प्रोटॉन ओके सो थिंग इज दॅट 3 पार्टिकल असे वयता एक नेगेटिव्ह 2 आसा आनी एक पॉझिटिव्ह आसा ओके हांव प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनाचे उलयना प्लीज ओके ओके आतां जर सपोज 3 पार्टिकल असे वयतात जाल्यार तुमी म्हाका एक सांगा तिगांयकूय जर हांवें जर सपोज धरले आनी अशें जर ओडले सो हांव पयलीं एका काटीन असो हातीन ओडटा आनी हेंकां दोगांयकूय हे दोगूयकूय हांगासर कोण तरी मनीस आसा तो वयर ओडटा दोगांयकूय ओके सो तुमी सांगा जो मासान सगळ्यासून कमी आसतलो तेका ओडपाक इजी न्हू हे काय ना आता पळय जो कोण ल्ह आसा तेका तुमी ओडपाक इजी न्हू एकटो मोठो भुरगो आसा तेका तुमी ओडूंक शकता ना न्हू इट इज डिफिकल्ट रायट सो तुमी पळयात की हांगासर डिफ्लेक्शन कोणाचे पयलीं स्टार्ट जालें कित्याक जेचे डिफ्लेक्शन पयलीं स्टार्ट जालें डिफ्लेक्शन जेचे पयलीं स्टार्ट जालें स्टार्ट्स फर्स्ट तेचे ऑब्वियसली तुमचे मास कमी आसपाक जाय म्हटल्यार ऑब्वियसली रेशो वाडटलो हेचो सो पळयात आतां हेका तुमी पयशाले हेचें डिफ्लेक्शन हांगासान स्टार्ट जालें पळय हेचें डिफ्लेक्शन हांगासान स्टार्ट जालें ओके वॉट अबाउट दीस वन ओके वॉट अबाउट दीस वन हेचें डिफ्लेक्शन ओके हे मातशें फुडें आसा ओके हे पॅरलल कशें आसा अशें ओके सो हेचें तुमी डिफ्लेक्शन पयशालें हेचें डिफ्लेक्शन खंयच्यान स्टार्ट जालें सांग हेचें डिफ्लेक्शन तुमी पयशालें हांगासान स्टार्ट जालें रायट हेचें डिफ्लेक्शन हांगासान जालें आनी हेचें पयशालें हेचें हांगासानूच जालें न्हू अशें समवेर अरावंड हियर येस or no that's why this bends little bit and this bends first so deflection पयलीं कोणाचें स्टार्ट जालें हेचें म्हटल्यार हो सगळ्याचून लायट आसपाक जाय गेटिंग दिस पॉयंट अशें तुमी इमॅजीन करूं शकता सो हेतून हायस्ट क्यू बाय एम रेशो आसतलो पार्टिकल 3 पार्टिकल 3 हॅज हायस्ट क्यू बाय एम रेशो understood now listen to this one more thing if suppose there were like arbitrary diagram like this if he would have said this is proton okay and if said he would have said this is electron and if you would have said this is your plus and this is your minus then if they are both passed in this electric field जाल्यार कोणाचो हायस्ट चार्ज टू मास रेशो आसतलो सो ऑब्वियसली प्रोटॉनाचो आनी इलेक्ट्रॉनाचो चार्ज सेम आसता न्ही प्रोटॉन आनी इलेक्ट्रॉनाचो चार्ज सेम आसता 1.6 10 to the minus 19 येस नो काय ना सो ऑब्वियसली ह्या केसीन तुमी पळयशाले इलेक्ट्रॉनाचो चार्ज टू मास रेशो चड आसतलो कित्याक चार्ज टू मास म्हटल्यार दोगांचो क्यू सेम बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस नो पर इलेक्ट्रॉन सो दिस रेशो विल बी मोर अंडरस्टूड सो दॅट मीन्स इट विल बेंड मोर कळ्ळें तुमकां कितें तें सो तुमी जर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनाक जर घेयशात जाल्यार ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन तुमचो चड बँड जातलो पयलींच सो इलेक्ट्रॉन तुमचो मे बी असो बँड जाला आसतलो पळय तुमकां दाखयता ओके हे अशें काडलें न्हू हे आमी सकयल जाल्यार प्लस काडया आनी वयर नेगेटीव काडया कित्याक हो लागीं आसता जाल्यार आमकां क्रॉस कशें दिसतलें क्रॉस जाता अशें ओके सो सपोज हे अशें आहा न्हू जाल्यार तुमी नोटीस करतले की हो इलेक्ट्रॉन आसा न्ही तो खूब पयलीं पासूनच बँड जातलो असो ओके आनी जो प्रोटॉन आसा न्ही तो तुमचो मातच्या वखदान मागीर बँड जातलो असो म्हटल्यार प्रोटॉन मातसो असो बँड जाता कित्याक इलेक्ट्रॉन चड ल्हव आसा न्हू सोमतोच ओडलो न्हू जो ल्हव आसा ताका ओडपाक इजी न्हू सो चड बँड जाता म्हटल्यार तेचो रेशो चड जातलो कित्याक चड बँड जावप म्हटल्यार मास कमी ल्हव आसतलो आनी तेचो के वॅल्यू ऑटोमॅटिकली एक्स्ट्रा जातलो कळ्ळें तुमकां डन गेटिंग दिस पॉयंट ओके फायन सो दॅट वॉज द क्वेश्चन नंबर 113 ओके इफ इट इज कमिंग इफ इट कम्स फॉर एग्जाम ऑल्सो फॉर 1 मार्क यू शूड बी एबल टू आन्सर जो कोण सगळ्यासून पयलीं बँड जाता तो सगळ्यासून ल्हव याद दवरा कित्याक ल्हव मनशाक ओडपाक इजी and तेचो मास कमी आसा तेचो ऑटोमॅटीक रेशो चड जातलो गेटिंग दिस पॉयंट डन फिनिश ओके दिस कॉन्सेप्ट पीपल अंडरस्टूड ओके एनीवेज लेट्स गो टू दिस पर्टिक्युलर क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज योर अगेन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो हांवें बोर्डार बरयलेलो आसा ओके सो हें हांव मातशें हांगासर अशें दवरता सो ही सेशन एक बारीकशें सेशन हांव तुमचे बेजिक्स आनी बोर्ड क्वेश्चन करता ओके सो क्वेश्चन आसा पार्टिकल ऑफ मास m and charge minus q enters a region between two charged plates initially moving along x-axis, like this only, okay. But he is saying there is only one single charge, okay. So this I'll keep like this. Okay, so there is one single charge over here, okay. So एक single charge सा a particle of charge mass m, त्याचे mass असा m. So charge कोणता तो negative नी, okay. So it's a electron basically, right? So I'll draw it with a red pen. So there is a charge means there is a electron of negative sign, okay. So this is charge enters the region between two charge plates. ओके सो दोन चार्ज प्लेटीच्या मध्ये तो एंटर जाता ओके तो प्रॉब्लम सो इट्स एंटरिंग बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स इनिशियली मूविंग अलॉंग एक्स एक्सिस ओके सो इट्स मोशन इज ओनली अलॉंग एक्स एक्सिस ओके विथ स्पीड vx सो इट इज मूविंग विथ द स्पीड vx सो इनडायरेक्टली तुमकां तो हो सांगपाक सोदता की इनिशियल वेलोसिटीची अलॉंग एक्स एक्सिस vx आसा इट्स अ J.J. थॉम्सन्स कॅथोड रे एक्सपेरिमेंट येस नो येस ओके लेट्स कंटिन्यू नाउ ओके लेट्स कंटिन्यू नाउ vx like particle 1 in figure okay this figure we don't know okay so I'll just draw that figure here only okay fine the length of the plate is L okay this plate length is L is seen this plate length which is there no it is L okay fine and an uniform electric field E is maintained between the plates electric field asa sir from positive to negative
Okay, so indirectly he's saying that there is an electric field over here. Okay, now he's saying show that a vertical deflection. Show that a vertical deflection. Now he's saying that this particle will deflect. Means it will deflect like this. Yes or no? And it has to deflect. No, you'll say why, sir? Why it will deflect? Because it's a negative charge. It was going straight. It would have gone straight. But the thing is that because of this electric field, this positive will try to attract it. This negative will try to repel it, or it will push it, and this one will pull it. Right? So basically, here हांगासर कितें जातलो हो particle? हो particle also येवन also bend जातलो. Yes or no? असो पार्टिकल बॅट जातलो. व्हेरी गुड. सो तो तुमकां कितें विचारता ते आमी वाचच्या फुडें. ओके, शो दॅट अ वर्टिकल डिफ्लेक्शन म्हणजे हे जे डिफ्लेक्शन आसा, हे जे वायाचे जे डिफ्लेक्शन आसा, हे जे डिफ्लेक्शन आसा न्ही, ओके, हे वायाचे जे डिफ्लेक्शन जाता ऑफ द पार्टिकल एट द फार एज, नॉट द नियर एज. दिस इज द नियर एज, राइट? दिस इज एंटरिंग एज, दिस इज द नियर एज. सो दिस विल बी द फार एज. ओके, दिस इज द फार एज. ओके, एट द फार एज ऑफ द प्लेट इज दिस. म्हटल्यार तुमकां तो हे आन्सर आसा न्ही ते अशें प्रूव करून दाखोवपाक सांगता. QEL² upon 2mv of x such a square. This is what you have to prove. Okay, this is your proof you should get in your last answer. Okay, so basically आता हे तुमकां काय करपाक हांवें सांगला. हांवें तुमकां very simple thing सांगला. Whenever you get any question on cathode ray experiment base, okay, that was done by J.J. Thomson, that means this type of concept, don't think anything else, just go for your kinematic equations. Okay, just go for your kinematic equation. I have done this thing in my previous session. Those students who have not seen that session, please go and see the session first. Okay, and then you come over here. Okay, so what you'll write here, you'll write along x-axis 3 equation येतली, right? And along y-axis also 3 equation येतली. Along y-axis also you'll get 3 equation. So do the 3, write the 3 equation. V is equal to u plus 80. Okay, here also V is equal to u plus 80. Okay, second is v square minus u square equal to 2as, and third is s equal to ut plus half 80 square. And I told you people very clearly that the time in both the cases remains the, for x and y, what I means motion, okay, of the particle remains the same. So time same रावता. So हांगासर सुद्धा same equation वापरूया, 2s, and हांगासर s equal to ut plus half 80 square. So if you see properly, okay, so put this x over here, everywhere put x, okay, so that you will understand this clearly that we are talking here about x-axis. Okay, and this is about y-axis. Okay, so now let's solve, right? आता सॉल्व करूया ना मी. हय, ओके, फायन. सो तुमकां आतां हांगासर ह्या क्वेश्चनान सांगला की हे वर्टिकल डिफ्लेक्शन तुमकां अशें दाखोवपाक सांगला. हे जे वर्टिकल डिफ्लेक्शन येता न्ही ते अशें दाखोवपाक सांगला. सो आतां हे तुमी कशें सॉल्व करतले सांगात पळयात. नाव हाव विल यू सॉल्व दिस पर्टिक्युलर क्वेश्चन फॉर द वर्टिकल डिफ्लेक्शन? सारकें सिंपल आसा. पळयात, हांवें तुमकां सांगला तुमचो पार्टिकल इनिशियली स्ट्रेट वयतालो न्हू. तुम्ही हांगासर एक्सेलरेट दिनासले, तुम्ही स्टार्टिंग स्ट्रेट वयताले पार्टिकल. म्हटल्यार इन शॉर्ट along Vx will be your, sorry, Ux will be, in this case u along x will be equal to this velocity Vx. Getting this point? This is V. My u will have like this type of thing. Okay, okay, getting this point, no? Okay, so u तुमचो आसा हांगासर Vx, ताणें पयलींच दिला Vx. हो Vx न्हू, हो x एक्सिस म्हणून Vx. ओके, सो Ux जाग्यार Vx दिलेले आसा आनी एक्सेलरेट करता आमी, आमकां फाटसून कोण पुश करता? नो, इट्स अ कॉन्स्टंट स्पीड विथ कॉन्स्टंट वेलोसिटी इट्स गोइंग. येस नो? सो इन दिस केस हांगासर तुमकां फाटल्यान कोण फोर्स लायना न्हू. सो एक्सेलरेशन अलॉंग x इक्वल टू 0. सो इफ यू पुट एक्सेलरेशन 0, these terms will get cancelled. Yes or no? Automatically this term will get cancelled. Automatically this term will also get cancelled. Automatically this term will also get cancelled, because you are not accelerating along x-axis. You are simply walking like this with a constant speed. Getting this point, like the particle over here. Okay, but as soon as you reach in this region, you are getting one force like this, and you are getting pushed in this direction. So as soon as you come in this region, he is getting a force like this. That means he is moving in some other axis. First he was moving straight, suddenly he got force. Yes or no? So somebody is pushing him. So कोण push करता हांगासर? हांकां हो field push करता. Getting this point, I am very clearly सांगला. See, in order for object to accelerate in particular direction, you need to put force in that direction. So here the force, see, this one will going to push, repel it, push, and this one is going to pull. So there will be a force on it. So who is putting force on this particular particle? Okay, so mass into acceleration जातले. So acceleration जावपाक force आसपाक जाय. तो force हांगासर कोण दिता तुमकां? QE दिता, म्हटल्यार इलेक्ट्रिक फील्ड दिता. येस नो? कळना तुमकां इलेक्ट्रिक फील्ड हांगासर फोर्स लायता, कळना? ओके, आतां तुमी म्हाका एक सांगा, इलेक्ट्रिक फील्ड खंयच्या एक्सिसार फोर्स लायता? वाय एक्सिसार लायता. सो दिस थिंग्स आर हॅपनिंग अलॉंग द वाय एक्सिस. कोता कितें तें? सो हे सारकें सिंपल आहा, हे वाय एक्सिसाचेर जाता. ओके, आतां वाय एक्सिसाचें इक्वेशन बरोवप पळया. ओके, वाय एक्सिसार कितें जातलें सांग? एक्सेलरेशन अलॉंग वाय एक्सिस पळयात, a along y. So m into a along y is equal to, so charge of that particular electron is not, it's not an electron, it's negative charge something, no, minus q here.
Okay, -2. But you tell me where will be its electric field direction? So it's moving in the upward direction, it's getting accelerated upwards, but the electric field is from positive to negative. No, electric field is downwards. Electric field is in this direction. The particle is accelerating upwards. Acceleration is in this direction. Yes or no, along the y-axis. So if you take, then this will be negative of E. कळतो मग कित्याक नेगेटिव्ह इज कित्याक इलेक्ट्रिक फील्ड आसा सगळा एक्सलरेशन आसा वयर म्हणजे एक्सलरेशन इलेक्ट्रिक फील्डाच्या ऑपोजीट आसा हो चार्जाचो सायन येयलो गेटिंग दिस पॉयंट ओके सो मायनस मायनस पी ई जाले क्यू ई बाय एम जालो आमचो आन्सर सो दिस इज द एक्सलरेशन ऑफ वाय एक्सिस गेटिंग दिस पॉयंट ओके फायन सो आतां एक काम करप दिस क्यू ई बाय एम आसा न्ही ते आतां हांगासर सबस्टिट्यूट करप सबस्टिट्यूट क्यू ई बाय एम in your ay okay so here also you tell me are we applying any velocity along the vy direction आम्ही vy च्या डायरेक्शनात वेलोसिटी अप्लाय करता ना न्हू आम्ही y च्या डायरेक्शनात करिना आम्ही फक्त अशे x च्या डायरेक्शनात चलताले y च्या डायरेक्शनात अशे वयताले पयली ना सो दॅट मीन्स u along y was initially 0 we are not applying any velocity along y axis no this is your y axis समजून घ्या ओके सो हे तुमची आली y axis हे काय ना आणि ही तुमची अशी आसा ती x axis आली आम्ही फक्त x एक्सिसच्या एडीनूच वेलोसिटी लायली आम्ही वायाक लावंक ना आम्ही असो तेका पुश करूंक ना ओके आम्ही पयली स्टार्टिंग तेका स्टार्टिंग धाडटना असोच चल म्हणून आनी आमी तेका असो धाडलो आनी तेका चल म्हणून सो स्टार्टिंग बी अशें वयताले ओके तुमी अशेंच त्या एडीन वचन आसले सो इन शॉर्ट तुमचो वायाच्या सायडीन वेलोसिटी स्टार्टिंग 0 आसतली ओके आतां तुमी म्हाका एक एक्सलरेशन कितें आसा तुमचें हांगासर हांगा तुमी एक्सलरेट ह्या डायरेक्शनान करिनासले तुमकां कोणी पुश केलो पळय तुमी अशें आसले अशेंच आपल्या नॉर्मल पळयता कोण तरी तुका पुश करीत आसा so that means somebody is accelerating in this direction that means your acceleration is ay along the y axis getting this point so how tumka y axis and accelerate karta okay in my case it is like this is my positive this is my negative and I am the electron getting this point means it minus charge okay okay tumka call asle very good चला आता हे सबस्टिट्यूट करप हे आले y axis च्या along and uy is 0 so if you put uy 0 all these terms will cancel right this will get cancelled this will get cancelled this will also get cancelled okay so now what you will get from here see आमका हांगासर तेणे सांगला की वर्टिकल डिफ्लेक्शन म्हटले न्ही म्हटल्यार y विचारता तो सो y चे आन्सर कितें येतले सांग y is equal to means this displacement will get therefore sy is equal to half ay t square okay and ay कितें जाले ay q e by m into t square अशें जातलें आनी हो तुजो y येतलो कळ्ळें तुमकां हेजे डिस्टन्स y येते हे sy इक्वल टू y येतले ओके आतां टीचो वॅल्यू कितें जातलो सांग पळया पळय द थिंग इज दॅट हांगासर तुमी पयशे तुमकां अशें आन्सर येवपाक जाय न्ही हाफ क्यू ई बाय एम स्क्वेअर इंटू टी स्क्वेअर बट आय टोल्ड यू टायम इज सेम इन बोथ द केसीस येस नो सो तुमच्या आन्सरान एल आनी वी एक्स येता सो एल आनी वी एक्स तुका कसो येतलो ओके सो यू एक्साक वी एक्स घाल आनी तुका एल जाय न्ही एल म्हटल्यार डिस्टन्स जाय हे जाल्यार डिस्टन्स न्ही डिस्टन्साक डिस्टन्स फॉर्मुला याद दवरा चला so use this formula now this formula so obviously what you'll get over here so from this you'll get sx means your l so l distance is equal to ux मतलब vx t so can you find what is t yes t is b by sorry l by vx okay so substitute this over here so t is l by vx and this is the whole square कित्याक तुमकां सांगना टायम दोन इक्वेशनान सेम आसता डिस्टन्स आसा म्हटल्यार डिस्टन्साचो फॉर्मुला हांगा डिस्टन्स विचारला म्हटल्यार डिस्टन्साचो फॉर्मुला कळ्ळो तुमकां कळ्ळें सो वेरी सिंपल कन्सेप्ट ओके सो दॅट इज योर फायनल आन्सर अंडरस्टूड डन दॅट इज आन्सर टू दिस क्वेश्चन ओके वेरी सिंपल क्वेश्चन ओके ओके चला लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सो क्वेश्चन 3 आसा तो तुमकां म्हणटा हो क्वेश्चन 1 हांवें घेतलेलो क्वेश्चन 3 आसा सपोज दॅट अ पार्टिकल इन दीस एक्सरसाइज आय एम टॉकिंग अबाउट ओके इज एन इलेक्ट्रॉन ओके हो पार्टिकल तो म्हणटा इलेक्ट्रॉन आसा पार्टिकल तो म्हणटा इलेक्ट्रॉन सो आम्ही हांगासर चार्जूय घेतला नेगेटिव्हच घेतलेलो न्ही एनीवेज आय जस्ट रब दिस बोर्ड ओके पार्टिकल आसा तो म्हणटा तो इलेक्ट्रॉन आसा ओके तुमकां कळ्ळें आसतलें कळ्ळें तुमी रिवायड करूनय पळोवंक शकता कळ्ळें फाटली म्हाज्या क्लास आसा ती पळोवंक शकता तुमकां खूब डिटेलान सावकाश सांगता की तुमकां सारकें एक्झॅक्ट कळपाक जाय म्हणून एनीवेज आतां आमी सॉल्व करया सो तुमकां म्हणटा तो पार्टिकल आसा तो जर सपोज आसा इलेक्ट्रॉन म्हटल्यार चार्ज आसा तो इलेक्ट्रॉनाचो दॅट इज 1.6 10 to the power minus 19 okay suppose this particle is electron okay तो म्हणटा suppose the particle in exercise is an electron projected with the vx ची value आसा 2 into 10 raised to 6 meter per second okay so velocity तुका दिलेली आसा 2 into 10 to the power 6 meter per second and e between the plates separated by 0.5 meter okay so तेंच्या दोन प्लेटी भितर म्हणटा तो e म्हटल्यार दोगांचे जे इलेक्ट्रिक फील्ड आसले न्ही हेंच्या दोगांय भितर हे जे इलेक्ट्रिक फील्ड आसले रायट पॉझिटिव्ह टू नेगेटिव्ह ह्या इचो व्हॅल्यू कितलो आसा 9.1 into 10 raised to 2 Newton per coulomb and it is separated by how much is the distance between them 0.5 centimeter okay fine so the distance between the plates is 0.6 separated the plates
Okay, if E between the plates separated by 0.5, E separated by these two plates by 0.5, त्याचा E चं value असतं 9.1 10 raised to 2. Where will the electron strike the upper plate? हो इलेक्ट्रॉन असं येता न्हू, होय काय ना, तो इलेक्ट्रॉन असं येतालो न्हू. This electron is to move like this, right? So he is asking where it will strike on the upper plate. It will definitely go on and hit on the upper plate because it's a negative charge, hoy kai na. Now the thing is that let's extend this upper plate over here till here, and let's say at this point it hits the upper plate. आता तुम्ही बघा एक सांगा ती upper plate टाचेर खंय तो hit जातलो काय तुमकां विचारला. Okay, so where it will hit on the upper plate is the question. So basically तो तुमकां कितें विचारता हांगासर तुमकां head distance विचारता, right? So head distance कसले आसा ह्या क्वेश्चनाक? वयल्या क्वेश्चनान हेड डिस्टन्स कितें आसा, हेड डिस्टन्स कितें? ओके, द लेंथ ऑफ द प्लेट, राइट? सो बेसिकली तुमकां तो हो एल विचारता. यू अंडरस्टँडिंग व्हॉट आय एम सेइंग? दिस लेंथ इज हाउ मच इज आस्किंग यू. इमेजिन that this L in this case is hitting the plate, getting this point, or you have to take some other parameter. But why to take again parameter? From there only you can solve. कळ्ळें तुमकां? सो तुमी अशें इमेजिन करात की ते प्लेटीच्या आतां लेंथाचेर एलाचेर तो हिट करता. कळ्ळें कितें? सो सिंपल, यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. Okay, and find the answer. Done. Okay, so वायाच्या कितें जातलें सांग पळय, डिस्टन्स 0.5 सेंटीमीटर. ते 0.5 सेंटीमीटर तेका वयर वचपाक जाय न्ही, पळय काय ना. ओके, सो 0.5 सेंटीमीटर जालें वायाचें डिस्टन्स. सो आय जस्ट सबस्टिट्यूट एंड सॉल्व. सो वाय जालें 0.5 सेंटीमीटर. ओके, ईचो व्हॅल्यू, क्यूआचो व्हॅल्यू दिला, ईचो व्हॅल्यू दिला, क्यू दिला, ई दिला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस इज सबस्क्रिप्ट. ओके, दिस इज सबस्क्रिप्ट 10⁻³ kg. ओके, मासूय दिला. ओके, व्हेरी गुड. आणि टायमाची गरजच ना आमकां न्हू, कित्याक टायम सेम सुद्दां आसता, कित्याक आमकां VS दिलेलो आनी L दिसलो. डायरेक्टली यूज दिस इक्वेशन. डन, फिनिश्ड. ओके, सो L इज अज्युमिंग L is distance where it hits the plate. It hits the plate. So can you find? Yes, we can find. It's a very simple question. No, now है काय ना. सो आता एक काम करा, सबस्टिट्यूट करा. सो y किती जातले, हाफ. y च्या जाग्यार y सबस्टिट्यूट करा. 0.5 सेंटीमीटर 10⁻². ओके, लास्ट इफ यू वॉन्ट विल अप्रॉक्सिमेट, डोंट वरी. हाफ क्यू किती आसा, 1.6 10⁻19. This already negative sign we have taken, so don't take the negative sign there again. We have already taken that negative sign while solving the question. Here see minus q. Okay, so don't take this minus again. 1.6 10⁻19. Okay, don't take that negative again. Okay, e किती आसा, 9.1 10⁻². 9.1 10⁻². m किती आसा, 9.1 10⁻31. ओके, आणि L स्क्वेअर अपॉन Vx स्क्वेअर, Vx as a square, 2 × 10⁻6 as a square. Can you find what is the L where it hits the plate? Okay, पहिले आम्ही L डिस्टन्स दिलेले ते, आता ते अजून करा की प्लेटीर हिट जाता. कितें जाल्यार तुमकां कितें एका कितें P घेवचो पडटलो आनी थिंगा P बरोवचो पडटलो. Whatever parameter you want, you can put, no problem. Okay, but the answer will be same because it is along the x-axis, right? Yes or no? Okay, so हांगासर कितें जातलें सांग पळोवया. सो करा पळय. सो 9.1 कॅन्सल, रायट? या. ओके, 2 × 0.5 is 1, 10⁻². हे 2 जाले, हे -31 जाले. कितले जाले, 31 वयर 31 32 33. सो 1.6 10⁻³ 33सून 19 काडा, 33सून 19 काडा, 14. ओके, सो 33सून 19 काडा, 14. या. L स्क्वेअर अपॉन 2 स्क्वेअर 4 × 10⁻12. ओके, 12 चे हे 2 उरले. ओके, very good. Okay, can you find the answer? 4 4 are 16, no? We'll directly cancel. One decimal will come. Okay, take this term this side. 4 4 are 16, 0.4 will cancel. Okay, so हे किती जातले सांग पळोवया. हेचे किती जातले, L square equal to हे हावटेन घ्या. सो हे जातले 10⁻², right? This in the numerator. So 10⁻² ही हावटेन घ्या. So 10⁻² upon 0.4 means 4 × 10⁻³ will get. No, 10⁻1 you'll get. Okay, fine, 10⁻1. Okay, now you take the square root of this. Take the square root of this. What will get? 10⁻² means -1 is square zalo. Square cancel. 10⁻1 you'll get over here. And 4 square is 2, no? Root of 4. So root 2 root 10. So answer will be. This is the answer. This is coming very complicated, right? It's coming pretty complicated. Okay. So किती करूया आम्ही आता? Okay. Fine. This is your answer now. Okay. So the answer is okay. We'll find the approximate value. I understand. You want approximate value, right? So we'll do one thing. You know what we'll do? Root 10. So 0.5. So 0.1 upon 2 into root 10. So we'll take this on the numerator. So make this root 10 on the numerator and take this 10 here. So you'll get this as L equal to 0.0, 0.5,
0.05. Okay, so ह्यातले हे मीटर आणलो. So हे किती आन्सर येतले सांग पळोवया. So it will be somewhere around, this value will come around how much? 3 point something, right? 3 point. Approximately if you take 9, then it will come exact 3. So it will come 3.1 something. Okay, kind of root 10 is 3.1 something, no? Almost 3.1 बी असते root 10. Okay, 3.1 अशेंच लागीं असतले. 3.13 अशें बीन. Okay. कित्याक सांग root 10 न्हू, root 3, root 16 is 4 आणि root 9 is 3. Okay. So हे आणि हेचे जर डिवाइड करतले 1.6 to 1.5 मेरेन येतले आन्सर, right? Yeah, and this is in centimeter with that. So 2 zeros will take, this one also will remove 0.0. So make this in centimeter. So root 10 by 2 centimeters. Okay, so this is your L. So approximately you will get the answer as 3.1 by 2 means 1.5 something like this. Getting this point done? Finished? Okay, okay, fine. So that is the answer. Understood? Done? Okay, so that with this we'll wind up this basic session then. And in next session now we'll take the mains and advanced problems. Okay, and the NEET problems. Okay, fine. Means entrance problems. Thank you.